শাস্তি দিতে হবে। মনোবাজারও তিনি এই কেবেমু পান্ডা সভা ফুরুংনি সিমি জিনি পান্ডা তিনি ফুরুংনি সিমি জিনি পান্ডা जों চেংদার ফুরুং 11:30 সময় जों মেমোরেন্ডাম রুলাইখা जोंनि मेमोरेन्डाम त्रिपुरानि मुख्यमंत्री थानि जों सातसान आरबी ब्लक भिडिअनि माध्यमै जों थ्रु प्रपार चेनेल अनारेबल चिफ मिनिस्टारनि थानि जों मेमोरेन्डाम रोखा जोंनि 4टा डिमान्ड मथे जों दिनै मेमोरेन्डाम रोखा एवं मेमोरेन्डाम रोमानि परे जों प्रोटेस्ट रैली डेमनस्ट्रेशन रैलीबो जों खाया इ मनो बाजाराव जोंनि 4टा डिमान्ड पहला डिमान्ड जोंनि दङ जे बादल त्रिपुरा 13 तारिखआव जे बनो जे अभियुक्तफोरखौ थानायाव सोयो जे बनो जे टर्चार खालामनानै जे टर्चार खालामनायनि बिरुद्धे जों त्रिपुरा वालाय गथ' जाना कुमार राजा काउन्सिल सोलोंनाय गथ' सारा त्रिपुरा ससाइटि तरफ থেকে जों दाबि खालायो डिमान्ड खालायो जाते এই ইনভেস্টিগেশন যাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন আর কোনো ইনভেস্টিগেশন रोना बागै सीआईडी स्टेट सीआईडी बा स्टेट क्राइम ब्रांच नि थाने जाते ये केस ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन खालामनो बागै করা হচ্ছে কেন জবাব চাই বাদল ত্রিপুরা কেন কথা চলছে নাইলে আন্দোলন চলছে নাইলে সংগ্রাম চলছে নাইলে আন্দোলন চলছে করতে হবে বাদল ত্রিপুরা পরিবারকে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে খালে